स्पीकर साहेब वो इश्यू जो हाडला माननीक सगळ्या कलिगांनी वो इश्यू चड महत्वाचो। थोडे दीस पयलीं ह्या फातोर्डाय जाल्लें आनी तेन्ना हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो की एक गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराक तूं बाय नॉमिनेशन हें काम दी आनी रिपेर कर। स्पीकर सर थंय जे डिस्चार्ज जातालो तो डायरेक्ट शेतान जावपाक लागलो, शेतकारांक एफेक्ट जालो, हॉस्पिटल सायडीन आहा। सो हें सगळें जाता तेन्ना आमी जर तशें नंबर पळोवंक गेले जाल्यार कितल्याच कडेन जाल्लें आहा। हे फातोर्डात न्ही, हे मुरगांव जाला, वास्को जाला, दाबोली जाला, मडगांव जाला, खूब कडेन जाला, नावेली जाला, कलंगूट जाला। स्पीकर सर कित्या खातीर जाता? एक फॉल्टी डिझायन म्हणटा एक इश्यू आहा, दुसरें म्हणटा बॅक स्ट्रिंग इम्पॅक्ट जो आतां वेंजीन म्हणलें की फाटल्यान रिवर्स मारता, हे रिवर्सूय जाता। तिसरें म्हणल्यार स्पीकर सर चोक जाता म्हणून आतां उत्तरांनी मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की चोकींग जाता। चोकींग विथ वॉट? चोकींग विथ चेंबर्स जे आहा ते चोक जातात आनी ते डिस्पोजेबल म्हळ्यार तुजे सॅनिटरी पॅड्स आनी हे ते तातूंत चोक जाता म्हणून। सो बेसिकली अवेरनेस कोणें करप? हांगा इश्यू कितें जाता? लोकांची चूक ही सरकाराची चूक म्हणूंक जायना, पूण लोकांक अवेर सरकारान करचें पडटलें न्ही। हें जर अशें जावपाक लागलें जाल्यार इट्स अ बिग इश्यू आनी आय थिंक इट्स करेक्ट दॅट इट इज बीन डिस्कस्ड। स्पीकर सर ओल्ड लायन्स डॅमेज जाल्ल्यो आहा, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स ना। हे खेपे कितें जालें, आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट केबल घालताले कुंकळच्यान फातोर्डा मेरेन, येतना तांणी हें फोडलें आनी मॅनहोल फोडले। आतां एक फोडले तेन्ना हांवें एक क्वेश्चन घालो, क्वेश्चन कितें घालो की डेटा आसा काय म्हणून तुमचे कडेन, अंडर द ग्रावंड डेटा आहा काय म्हणून, आनी म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन वन मॅप गोवा म्हणून एक वेबसायट आहा। ही वन मॅप गोवा म्हळ्यार कितें की जमनीचे पोंदा जे कितें आमी युटिलिटीज घाल्या त्यो सगल्यो मॅप्ड आसा। पूण सरकाराक जेन्ना प्रश्न विचारलो, सरकार म्हणटा कितें की आमी तो फॉलो करना म्हणून, सिवरेज कॉर्पोरेशनूच फॉलो करना। चीफ मिनिस्टर हे म्हाजे तकलेंत धरा, वेबसायट तुमचीच, तुमी फॉलो करूंक जाय, तुमी हे फॉलो करूंक ना। सो हे आतां मिटिगेट करपाक जालें तें जालें, हें सगळें जाल्लें आहा। शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन दिवंक जाय, तांची शेतां पेड्ड्यार जाल्लीं आहा। सो हे कोण कॉम्पेन्सेट दितलो? मेंटेनन्स जाय, मेंटेनन्स म्हणटा ते तुमीच उत्तर दितात आनी एक मिनिस्ट्री ऑफ हावसिंग एंड अर्बन अफेयर्साचें एक हें आहा। The frequency and cleaning of sewers is based on the prevailing local conditions and determined through field inspections and complaints received from the residents of the area. However, it is desirable to clean the sewer at least once in 6 months. Ideally, once just before monsoon season. Inspection and examination of the sewers and septic tanks should be made before the starting of the cleaning, which is explained in the SOP. म्हळ्यार स्पीकर सर हे जे प्री मॉन्सून चेकअप जावंक जाय, ह्यो गायडलायन फॉलो जाता, हांवें चॅक केला ते भशेन त्यो जायना। स्पीकर सर हाजे खातीर म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनाक पयलीं तांणी बळ दिवपाक जाय पयशांचें। आतां तांकां म्हाका दिसता तांचे कडेन तितलें ना। आनी हो व्हडलो इश्यू सिवरेज नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायनीचें वेंजीन रेफरन्स केलें। ही नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्ली, 300 कोटीचें काम रिपेर जातालें फ्रॉम राय टू शिरवडे, ल्हान काम न्ही तें। हें काम आतां कंप्लीट जाल्लें आहा, पूण अशें जर चूक जावन ओ चोक जावन ओ कोण तरी दुसरी युटिलिटी येवन फोडून ते जर शेतान वचपाक लागले जाल्यार एक हेल्थ हॅजार्ड, हो व्हडलो मेजर हेल्थ हॅजार्ड। आनी स्पीकर सर एक इश्यू आहा, प्लेसमेंट ऑफ द हे प्लांट्स। आतां कुडचड्यार हांव त्या दीस गेल्लो, तुमी प्लांट गेला खंय हे तें गणपती विसर्जनाच्या जाग्यार तुमी प्लांट लोकेट केला म्हणून अशें थंय लोक म्हणटाले। सो पोजिशन प्लांट खंय करताले तुमी? सो म्हाका दिसता स्पीकर सर हो चड म्हत्वाचो इश्यू मुखेलमंत्र्यान सिरियसली घेवंक जाय, कित्याक जमनीचे पोंदा कितें जातलें तें कळना, जमनीचे वयर कदा येता, पोंदाच्यान सगळें दुयेंस येवपाक शकता, लोक मरूंक शकता, ब्युमोरीक प्लेग जावंक शकता। आनी म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो इश्यू डिस्कस जावंक